یہ کی تمنا دل میں ہے یہی ترانہ ہو کیسے مدینہ جانا بے قرار یہ دل دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقائے مکہ شریف کا صدقائے مدینہ شریف کا صدقائے عزم شریف کا صدقائے ہر پور شریف کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی میرا جیسے نورانی رات جبریل امین اپنا روتا تھے دیدار کرے اللہ پاک کے ساتھ دعا کریں تمام امت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا نور من نور اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکم یا سید الشہداء الصلاۃ والسلام علی محمد بن عبد اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خواجہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سیدنا حسین مصطفیٰ سیدنا حسین مصطفیٰ نعرہ علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول السلام علیکم یا رب محمد مصطفیٰ کے سید الکونین شاعر انبیاء یا الہ العالمین التفو میری قبول اس میں جلوہ دعائے مصطفیٰ یا اللہ خاص آج ایک دفعہ آتو بلی مسلمان افغان پر ضرورت اپنا محبوب پر ضرورت سلام علیکم یا اللہ اس طرح آنکھیں کا حق پہ کچھ اللہ اپنا رحمت دروازے بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مال صلی اللہ آمین ایماندار پرہیزگار متقی اور متوکل آمین یا رب خاص کر جی بڑی محفل اپنا کی زیادہ سننے উনি করেছেন আল্লাহ পাক এরও বদলা করে দেন আমিন কারণ একটা পয়সা খায়রাত করে দিই 10টা পয়সা পাওয়া যায় আমরা কেন করবো না আমিন ভাই
এই মাসের ভিতরে কাল ময়দানে মাসে যাবে যখন আমার সরকারের দল ভুগবেন তখন জিজ্ঞাসা করবেন হুজুর বললেন যে তোমরা এমন একটা দিন করেছো যে মজলিস করে সকলে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল আমিন আজকের দিনে আপনার সকলে আপনার গুনাহি মাফ আল্লাহ করে তাআলা পরবর্তীকার গুনাহ করেছে আমাদের গুনাহ করেছে মাফ আমিন আপনি পড়াতে পারেন তাই কি পড়াবেন আমিন আজকে সেই মাহফিলে আমরা উপস্থিত হয়েছি যেখানে আর খানদান এখানে যখন হয়েছে তার মহব্বতের যোগীকে আমাদের পাঁচুবাবু আজকে এই সালে সব আজকে 2-3 বছর ধরে করে আছে আমিন আর আমরা যেন বাল বাচ্চাকে যেন সরকার ঠিক যারা এখন পর্যন্ত বসে আপনার মসজিদের উপরে দরুদ সালামের নজরা পেশ করতে পারবেন গুনাহকে মাফ করে আমিন আমিন ইয়া আল্লাহ আপনি রহমত করেন তো আপনার হাবিব আমিন আজকের দিনে আপনারা যে হাত তুলেছেন এই দিনটা লিখা থাকবে কাল ভাইজানের মাস্টারের দিনেটা আপনারা আমিন আমিন আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আচ্ছা ভাই